ମୁଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଶିବମୁନି ଯୋଗାଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିଖାଳର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ସର୍ବଶିରୋମଣି ମୁନି ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଦି ମୁନୀଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶିବକୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 142ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବମୁନିଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁନି ସମାଜର ଶିବମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି ସମାଜର ଉଦ୍ଭାବକ। ମୁନି ସମାଜ ଯୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ପ୍ରଚାର କରେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର ହେଇ ମୁନି ସମାଜର ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛି। ଗୁଡ଼ିଖାଳ ଆଶ୍ରମ 1987 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 1987 ମସିହା ଠାରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ମୁନି ସମାଜର ଯୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏହି ମୁନି ସମାଜ ଗୁଡ଼ିଖାଳରେ ମୋର ବାପା ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ମଥ ମୁନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମୁନି ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯୋଗୀ ଅରୁଣ ମୁନି, ମୁଁ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୁଡ଼ିଖାଳ ଆଶ୍ରମକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର କରିବୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟାରତ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ପାଖାପାଖି 400ରୁ 500 ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। आज हूँ आमर जो अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाजर संस्थापक जे कि आदिमुनीश्वर जोगेश्वर सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज तांकर 142तम जन्म जयंती ए गुड़ीखाल शाखा पालन कर उद्देश्य आम गुरु एत जन महान गुरु जे कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जन्मग्रहण करते से आमको 4टी स्तंभ देइचंती जोग स्वास्थ्य आ आत्मज्ञान स्वतंत्र विचार। जोग कले मनीष सुख शांति आनंद और मुक्ति को प्राप्त करि परिबो। तापई सुचारू रूप से आमर जो अभिज्ञ जोग शिक्षक माने अछंती तांको मध्ये आमे आज डाकिचु जे कि आज उड़ीसा प्रांत मुनि समाज जो अध्यक्ष जे अछंती से आमर जोगाचार्य दशरथ मुनिजी से मध्ये आम गहन उपस्थित अछंती एवं लोक मानको आमे सचेतन करूचु जे जोग करंतु जोग द्वारा आपण माने निश्चित जहाँकि आम शास्त्र रे वर्णना करा जायछि वेद उपनिषद गीता भागवत मध्य प्रमाण दिया जायछि। गीता मध्य गोटे जोगशास्त्र जहाँकि भगवान कृष्ण अर्जुन को कही से जोग कथा आज आमर अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाजर जे कि संस्थापक जो आदिमुनीश्वर जोगेश्वर सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज 1884 मसीह जन्मग्रहण करी जो महान ज्ञान को आमको प्रदान कर आम निश्चित आज दिवस में अक्टोबर 4 पाखु आम पालन कर चलीचु। मासक जाक अनेक जगार पालन करा जाउची। आम 2 दिन धरी काली आम पालन करूँ 17 तारीख थी काली आज 18 तारीख आम भी पालन करूँ सकाल पाखु ये जो महान गुरु तांपाई आम निश्चित कृतज्ञता जनाऊँ जे गुरुंकर ज्ञान को आपण मैंने जदि समस्ते बुझे विचार को नेबे ताहले निश्चित आपण मैंने सुख शांति आनंद को मुक्ति को प्राप्त करें।